anjing dipalangin. Bangsat. Pakein portal. Buset, makin banyak ya bang. Bukan mungkin banyak. Parkirnya 3.000. Oh jadi bang. Usianya. Buset, makin goblok aja. Bersihan teh anjing. Goblok. Entot. Makin mahal aja tuh anjing. Uang kebersihan segala. Aturan anjing nih. Nih di samping gua nih anjingnya nih koperasi nih. Udah nggak punya parkiran, udah nggak punya pancingan. Jadi ginian nih dibisnisin sama dia. Tahun-tahun gua mancing di sini kagak ada kayak beginian nih. Gua bilang ngentot lu pada lu. Lo koperasi kagak punya pemancingan jadi beginian lo apa bisnisin. Banyak kayaknya.